शैलेश येवकार आहा तुमकां. सर कुंडे विलेज पंचायत तुम्ही पहिला आसतलो तो व्हायरल व्हिडिओ थंयसर माफिया ट्री कटिंग म्हणून खूप चलता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय हो व्हिडिओ हांवें पळयल्लो. अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आसा ही. आजकाल आमी पळयता गोंयान एक स्लोगन चलता, कीप गोवा क्लीन अँड ग्रीन. तर झाडां ही कापून ग्रीन गोवा कसो जातलो किंवा कसो उरतलो हो प्रश्न आयज सरकाराक विचारपाची गरज आसा. हो प्रश्न आयज फॉरेस्ट मिनिस्टराक विचारपाची गरज आसा. माझे म्हणणें आसा की तुमी होर्डिंग बी लायल्या पळय हें काडून उडयात. कारण जें आयज गोंयांत चल्लां हेका आमी डिस्ट्रक्शन म्हणटले. जें गोंयांत चल्लां तेका जर पळयलें तर ग्रीन असो केन्ना गोवा उरचोच ना. ग्रे जावपाचे चान्सीस जाल्ले आसा. ग्रे सिमेंटाचो कलर हें म्हाका म्हणपाचें. सर आतां जी झाडां कापली, झाडां गरजेची कित्याक आसता हेच्या बद्दल थोडी म्हायती दिवची आमकां. पळय झाड कसलेंय आसूं, झाड हे गरजेचेंच आसता. आयज हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता माडाचें. स्पेसिफायड आयज तुवें क्वेश्चन केलां, हांव तुका एग्जाम्पल दिता. एक माड आसता पळय तो एक मनशाक पोसता. तर त्या माडाचें म्हत्व, तर त्या माडाचें इम्पॉर्टन्स आनीक तुका हांवें एक्सप्लेनेशनान दिवप म्हाका दिसना. खऱ्यांनीच झाडां ही खूब गरजेची आसा म्हाका, तुका, सगळ्यांक. जर पर्यावरण जर तुमकां दिसता की पर्यावरण हो शब्द येवंक जाय, एनवायरमेंट जर हे आसूंक जाय, तर झाडां ही आसपाकूच जाय. सर जो व्यक्ती जेका आमी माफिया म्हटला तो केरळचो, जेन्ना तिची गाडी भायर सरता तेन्ना चेक पोस्ट सगळी बंद आसता. हेजेर तुमचो कितें विचार आहा? कॅन्सल कर परत येते. आता आसा तो सारको. आता सारको हा कायदो तो ना विचारता हांव. हय. सर जो आता आमी माफिया म्हटला जी झाडां खूप प्रमाणात कापली, तर जी झाडां कापली तो व्यक्ती केरळचो, तर हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? पळय आयज जर तूं पळयतलो जाल्यार प्रत्येक काम, प्रत्येक बिझनस, प्रत्येक हे गोंयच्या भायल्या म्हणजे बगैर गोमंतकीय लोकांक वयता. हेजेर आनीक हांवें कितें स्पेसिफिकेशन करप हें तुवें गोंयच्या सरकाराक विचारपाचो प्रश्न. कारण जी कामां आयज वयता भायर कॉन्ट्रॅक्ट लेवलाचेर ही 90% गोंया भायल्याच लोकांक गावता. सो हेजेर आनीक काय उलय सारकें काय उरलेलें ना. सर जे चेक पोस्ट आसता ती झाडां कापली आणि जेन्ना तो ट्रक वयता आमकां दिसलें की चेक पोस्ट बंद आसता, तर तुमकां हेजेर कितें म्हणणें दिसता? बरो प्रश्न आसा. झाडां कापतलो जाल्यार परमिशन लागता आनी ती परमिशनां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिवपाची आसता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता, जर झाडां कापता जाल्यार केन्ना परमिशन दिता हें बी हांव आयज उगडें करतां. सपोज एक जर झाड पावसान मोडोंक पावलां, तें कोणाच्या तरी घरार पडोन कोणाचो जीव वचोंक शकता. हेजो पूर्ण सर्वे केल्या उपरांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तें झाड कातरपाक परमिशन दिता. आतां जो तुजो व्हिडिओ आसा तेतून येदी व्हडली जी झाडां कातरल्या पळय ही कोणाच्या घरार पडना, कित्याक आजूबाजूक थंय कांय ना. दुसरी गजाल, जर इतकी प्रमाणात जर झाडां कातरता तर खंय ना खंय अजून एक तरी बोर्ड लागपाचो म्हाका तरी दिसता की इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट येवपाचे अजून एक बोर्ड लागपाचो खंय तरी हें आसा. शैलेश बाब, इतले प्रमाण झाडां कापता, लोक म्हणटात दोंगर कापता, सगळें हें करता, मागीर तुमी पयलें आसतलें इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. ते कित्याक लागून येता? आतां आमी जे जाग्यार भोंवले पळय तुमकां सगळें
हरियाली ग्रासच दिसता पळय. पळय तूं नॉर्था सायडीच्यान वयत जाल्यार तुका प्रत्येक जाग्यार होर्डिंग्स दिसताय पडटले रस्त्यार, हो प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट, व्हडली व्हडली नांवां. आनी ते कितें करतात, एक झरो कसो दाखयता, कळ्ळें. आतां हो झरो सोदचो जाल्यार तांकां परत जंगलांनी घुसचें पडलें. मागीर तो जंगला आतां एक फूल जंगल आसा, कळ्ळें, फूल इकोलॉजी आसा, तर मदलो अर्दोसो भाग ते कातरतात आनी थंय तो प्रोजेक्ट येता. हेका म्हणटा आमी डिस्टर्बन्स ऑफ नेचर. आनी हितून इकोलॉजी कशी डिस्टर्ब जाता ती सांगता हांव तुका. अख्खे जंगला भितर तुवें तो इल्लोसो पार्ट कातरून ते बिल्डिंग्यो बांदल्यो, मागीर त्या बिल्डिंगे कडेन वचपाक रस्त्या कडल्यान त्या भितर वचपा पर्यंत तूं परत रस्तो साफ करता. हांगा इकोलॉजी इबाड जाता. आनी हे मागीर ताका नांवां कितें दिता, जंगलान करता आनी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट. हेजो इम्पॅक्ट कितें तरी हेजो इम्पॅक्ट फक्त लोकांचेर जाता. आयच्या दिसाक तूं जी गरमी पळयता पळय, हीट पळयता पळय, हेजो इम्पॅक्ट हो प्रायस तेरे बाप काय. जेन्ना हांव अशें उलयता पळय, आओ जाओ गोवा तेरे बाप काय, तर तो म्हणटलोच न्ही, तेकाय दिसता आसतलें गोंया आपल्या बापायलें म्हणून. सो तो उलयता. आनी हे उलोवपाक ताका जी इतकी हिम्मत जी गावता पळय, प्रोटीन विटामीन, हे आनीक हांवें तुका स्पेशल सांगपाची गरज ना. एक्चुअली तुमी लोकांक आनी सरकाराक कितें संदेश दिवंक सोदता सद्या तरी अशें जे मास डिस्ट्रक्शन जाता, कॉन्क्रीट जंगल जावंक लागल्या, म्हणजे तरी हेतून फिल्डान उजो लागता, मिन्स ग्रीनरी जी आहा पळय खंय तरी. पळय हांव एकूच उलयतां, आयज टेम्परेचर कितको आसा हो लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आनी हो इतको टेम्परेचर जो हो हीट येता पळय, हो कित्या खातीर वाडला हेजेर सुद्दां लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आनी लास्टली हांव उलयतलों, तुमी जंगलां सोंपोवन हे जे प्रोजेक्ट करता पळय, ते तेंच्या राज्यांनी वचोन तेंच्यांनी करपाचे. आतां तुवें म्हटलें केरला कंपेरेड टू गोवा इज अ बिग स्टेट. सगळे जाणांक गोंयान आतां असलें कसलें मोव लागला म्हाका खबर ना, येवन कितेंय आहा तें गोंयानूच करूंक सोदतात. सो म्हाजी हात जोडून विनंती आसा सगळ्या लोकां कडेन, असलें जर डिस्ट्रक्शन जर तुमकां खंय दिसता, तुमी प्लीज लायव्ह येया. आयज सोशल मिडिया एक्टीव आसा, लायव्ह येया, लोकां पर्यंत पावया आनी हे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां हें बंद करा. तुमकां सर अशें दिसना की पंचायतीन एका कितें रेस्ट्रिक्शन हाडपाक जाय, ते परमिशनाचेर परमिशन पंचायती ज्यो आसा पळय, हे इलेक्शनाक बसोन निवडून येवन आपली बॉल्सां भरपाकूच बसलेली आसा. हेजे लायव्ह हे तुका हांवें तुजेच हेजेर दाखयला. सो हेजेर आनीक म्हाका परत बसपाचें ना. दीस पीपल आर युजलेस. हांकां कांय फरक पडना. गोवा ग्रीन उरता, येल्लो जाता, ब्लू जाता, काय ग्रीन आनी निळो जाता तो, कळ्ळें तुका. सो हांकां फक्त आपले पडलेले आसा. सो हेजेर आनीक आमी म्हाका दिसना उलोवपाक जाय, पण लोकांनी अवेरनेस हेजे स्प्रेड करपाक जाय. जर तुमच्या भागांत जर खंय असलें कितें जाता आनी तुमकां जर दिसती पडटा, तर तेजी दखल तुमी स्वता घेवपाची. आयज तुमकां अधिकार आसा तो. आतां तुमी एक सोशल वर्कराक कुमारजे पॉइंटार तुमी स्थित आहा, हिंगा अशें कितें घटना घडली जाल्यार आमी तुमचे फुडें येवंक शकता. ऑफकोर्स तुमी येवंक शकता. तुमी आय एम देर. आमचो प्रश्न मांडूंक शकता. ऑफकोर्स हांव मांडटलों. हांव कुमारजुव्यांत न्हू, तूं खंयसरू घडटा जाल्यार हांव पळय, थोडे लोक आसा पळय ते एक पर्टिक्युलर एरिया घेवन बसता, कळ्ळें. आतां कशें आसता, जाग्यार मुतोन कुत्रे आपली एरिया दवरता. म्हाजे सारके जे लोक आसा पळय, हांकां दिसता की अख्खो गोवा हो म्हाजी एरिया. सो अख्खो गोवा हो म्हाजो एरिया आसा. केन्नाय कितें आसा, म्हाजो सपोर्ट जाय, हांव दिवपाक तयार आसा. सर तेन्ना प्रोटेस्ट बीन आसता पळय, तेन्ना मास प्रोटेस्ट आसता. हांव पयलीं क्लियर करता तुका, ही प्रोटेस्टां सुद्दां आपली बोर्सां भरपाक लोक करता आनी हांकां सपोर्ट दिवपाक हांव तयार ना. तुमी आसतले हे केन्नाच हांकां सांग, हे जे लोक आसा पळय प्रोटेस्टां करता, तांकां सांग खंयचे तरी प्रोटेस्ट कंप्लीट जायसर करून दाखय सांग. सर लास्ट क्वेश्चन. आतां हो एक्सपोज जो आसलो, जो माफियाचो कुंडय साखळे थंयसर ट्री कटिंगेचो दाखयला मिडिया थ्रू,
तर हेजेर सरकारान मिडियाक सपोर्ट करूंक जाय या पब्लिकान सपोर्ट करपाक जाय? ऑफकोर्स पब्लिकान सपोर्ट करपाक जाय, कारण असले जे न्यूज आसा पळय हे दाखोवपी रिपोर्टर सुद्दां कमी आसा. आयज कशें घडलेलें आसा, पळयता तो म्हणटा हेजी मिडिया तेजी मिडिया, हेजी मिडिया तेजी मिडिया. आयज म्हाकाच कळना प्रमाणीक कोण आनी पे कोण. जेन्ना असली परिस्थिती येता पळय तेन्ना लोकांकडे म्हाजो एक तुमकां कळकळीची विनंती आसा, फोन सगळ्यांकडे आसा, आयज फेसबुकार सगळे जाण एक्टीव आसा, लायव्ह येया तुमी, लायव्ह येया, तुमच्या सर्कलाक हे दृश्य दाखया, कारण ऑन द स्पॉट गोल स्पॉट करूनच ह्यो गजाली स्टॉप जावंक शकता. आयज तुवें म्हटलें पळय मिडिया, हांवूच तुका कितकीशी एग्जाम्पलां दिता. जेन्ना आमी कितें बऱ्या कामाक आपयता ते येयना, हांव नांवां घेवचो ना, नांवां हेज्या उपरांत घेतलो केन्ना घेवपाक जाय ती. सो हेंच्या वयल्यान हेंची मनस्थिती कळटा कितें आहा ती. सो म्हाका दिसता कितें हे लोक सुद्दां जे खरें आसा ते लोकां पर्यंत दाखयना. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू.